एते सकाळु लोकमाने चाली चाली आसुछन्ति। समस्तଙ୍କ मनरे अपूर्व खुशी। सत्य जेमिति खुशी साउंटी आनिछन्ति। अच्छा, पिलाटी पचारिला, तुमे माने एते खुशी कोठु पाइल? सत्य जेमिति तुम मानंकु खुशीर मुद्रा मिल जाइछि। प्रतिदिन तुमको मिले ना कण? मते आश्चर्य लगे। सबुदिन मु तुम मानंकु देखे, गला बेले तुम जतिके खुशी न था, फेरिला पर तुम माने बहुत खुशी था। रहस्य कण? लोक मानक भितरु जणे वृद्ध कहले, आगरे जणे राजा अछन्ति, जाओ तांको पाखकु जाओ, तुमको भी खुशीर मुद्रा मिली जीवो। राजा तुमको भी खुशी मुद्रा दे देबे, आउ तमे खुशी रे फेरिबो। आमा भलिया तुमको मध्य प्रत्येक सकाळर प्रतीक्षा रहिबो। जहाँ जना पड़ुछि तुमे ए राज्य को प्रथम थर पई आसीछ। युवक जनक कहे, हाँ मु प्रथम थर आसीछि, किंतु तुम राज्य रे खुशीर आसर मु कोठी भी देखिबा को पाउनी। राजा को उआसरु फेरिबा बाटरे तुम मानक मुहरे टिके खुशी देखिबा को मु पाउछि। ए खुशीर रहस्य कण? युवक जनक वृद्धंकर कथा अनुसार राजा आड़क बढ़िले। राजा कर्तृत्व देखि युवक जनक आश्चर्य हो गले, निर्वाक मध्य हो गले। राजा दुई गोटे मुद्रा हाथ रे रखी छिड़ा होइछन्ति। वृद्ध जनक कहउछन्ति, ए हाथ रे सुख मुद्रा, ए हाथ रे दुख मुद्रा। डाहाण हाथ रे सुख मुद्रा, बा हाथ रे दुख मुद्रा। तुम्हें चॉइस कर, तुमको को मुद्रा दरकार। सुख समस्तंको दरकार। जणे परे जणे सुख मुद्रा ने धीरे धीरे आगो को बढ़िले। मुद्रा बंटन सरी जाए, राजा घोड़ारे बसी निज उआस को पलांती। सुख मुद्रा बंटा सरीगला परे राजा उआस को फेरी जाती। से दिन किंतु राजा देखिले युवकटी ठिया है आउ खाली देखुची। राजा पचारिले, तुमको सुख मुद्रा दरकार नहीं? युवक कहला, ना मोर सुख मुद्रा दरकार। ताहले तुमे राज्य को नुआ आसीछ? ना, मु ए राज्य रे नुआ नहीं। मु तुम पाखकु मु राज उआस को केबे आसी नहीं, सेथिबे तुमको मु नुआ लगुछि। राजा कहले, ताहले तुमे रास्ता परिवर्तन कर। युवकटी ता रास्ता रे चली गला। धीरे धीरे समय अनुसार समय भी बदली गला। धीरे धीरे लोक मानकर राजा उआस को आसीबा बंद हो गला। राजा उआसरु अर्थ सरीगला। हाहाकार अनाहार राज्य को माड़ी आसिला। तीव्र गति रे लोक माने राजा उआस आड़ को दौड़िले। जो उआस रे प्रतिदिन राजवाद्य बाजुला, से उआस आगरे करुण रोदन। सकाळ जीवा रास्ता रे लोकटी शुणुला। दिने युवकटी देखुची राजा दौड़ी दौड़ी आसुछन्ति। असंतोष शरीर। राजा चेहरा रे से उदामता नहीं कि अभिमान नहीं। राजा आखि जोड़िक आश्रय मागुची, जेमिति आश्रय खोजुची। असहाय राजा। संपत्ति अच्छी ना सम्मान ना सौभाग्य। दिने जो लोक माने राजा को प्रणाम करी
ହସି ହସି ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର। ରାଜା ଯୁବକଟିର ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୁବକଟି ସମ୍ମାନର ସହିତ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ହେ ରାଜା, ତୁମର ସୁଖମୁଦ୍ରା କେଉଁଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଛ? ଏ ଲୋକମାନେ ତୁମ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସୁଖମୁଦ୍ରା ଧରେଇ ଦେଉଥିଲ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଉଥିଲ, ସେମିତି ବଦଳେଇ ଦିଅ। ମୋ ଭଳିଆ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ରାଜାଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ଚେହେରା ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଯୁବକଟି କହୁଥିଲା, ତୁମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉନଥିଲ, ତୁମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଅର୍ଥ ବାଣ୍ଟିଦେଲ। ଅର୍ଥ ଉପଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଅର୍ଥ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୁସିକୁ ଚାପୁଡ଼ି ରଖେ, ଖୁସିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଖୁସି ଗୋଟେ ଅନବରତ ବହୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହଁ। ଖୁସି ଗୋଟେ ଅନବରତ ବହୁଥିବା ପ୍ରବାହ। କିଛି ସମୟ ତୁମେ ଅର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଟକେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଦେଉଥିଲ, ସେଇ ଖୁସିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଥିଲା। ପଦାର୍ଥ ହଉ ବା ବସ୍ତୁ ହଉ, ଯାହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସରିଯିବ, ତାର ବିଲୋପ ହେଇଯାଏ। ତୁମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ସରିଯିବା ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ଅର୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ନା ତୁମେ ସକ୍ଷମ ଅଛ, ନା ତୁମର ପ୍ରଜାମାନେ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପରିଣତ ବୟସରେ। ତୁମକୁ ମାରିବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାହାରରେ ପୀଡ଼ିତ, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ଶିକ୍ଷା ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତ, ସମ୍ମାନ ବଦଳରେ ପରିଶ୍ରମ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଏ ଅଧୋଗତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଦିନ ତୁମ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଦିନ ତୁମକୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା।